Good morning po. Ayan po, ipakita ko po yung ginagawa ko. Good morning po. Ayan ho. Sisit na yung tiles. Tiles po sa ibabaw nito. Ayan po. Nahasa ko na lang. Ito. Tapos pagkahasa, pintura po. Nahasa ko na yung dalawa na ito. Tapos yung tiles, sinisit ko na. Tiles. Ayan. Tiles po kasi ibabaw nito. Lamesa. Tiles ang ibabaw. Ayan po, pintura na lang mamaya. Primer, tapos yung original na pintura. Yung gusto nilang pintura. Ayan o, ito yung pang ibabaw. Yan sa tiles. Yan. Ito. Yan. 4 na pirasong tiles sa ibabaw. Yan po. Good morning po. Good morning. Good morning. Pa-support naman po. Ayan. Tapos tong 4 na to, hasain pa po. Ito, hasain pa to. Nag-weldingan. Dami pa lang dumi. Mula na kasi rito. Yung extra ang gawa. Ayan po. Yan. Kasi pinalawang na yung steel matting. Bulan kasi na ulan. Eh, hindi nakagawa gapon pumasok. Yan. Salamat po. Suporta. Tuloy-tuloy lang po. Update ko po kayo mamaya kung pipinturahan na po. Thank you for watching.